mene France, Allemagne, Canada, Maroc, Mauritanie, Conakry, Bamako, Dakar, na fin. Nene diara yi, kone kada yi. Vraiment, na folia yi. Na tole tandriba yi. Alla demso, ay domuso, ay la dilmuso, ay kanti, awa jabati. Ala émission muso ya gundo. Tout na mobile de kan, ka mobile manika. Mundo juma ya muso ya la. Kado mobile ka mobile manika. Amara toro, amara nyani, amusoni. Foste bolala. Ka mobile manika, unye okela. Nisele na yone maya, kanna manika. Na. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ile tore ni. Dia kian salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Na anbarase andi di kuduko. Kulubaliya barase. Naam. Kulubaliya barase ya. Barase ya. Kabarat tandi dimitra. Ba denu. Kise mo Quel bunyala atese age koro bunyala atese mo koro bunyala postora kulubalia ale te maleala ole ya tela alla kudu ate wala nyepe na bara o famu bara o dai bo amani demuso ni mi maji amani yalu kaka yi amai ala fi bi maji ni mi maji na ye nara itagila yalu donc bi deni ala fuji atese benna okay na kariatu namo ya sani namo mrila kuma wala donc ya fait ka fofolo matigi mentere unya mentere anya telemendo titi wala ko so anna fudu ta wala nya do mais ya fait bugu mi fait ka fo an dimsani ni pour kan sama digale ma na fait yo fani alhamdulillah rabbil alamin ange sina kene le ko na ba bi amani bunya fi bate okay ni no bunya te ito wala ni anyo wala kan ibawa ke ba ke amasoro akele anale kasoro anafa ala famille il était se odila nyatla fokolo balia iya nandila naam iya besila naam iya toju telala naam est-ce que okayi umay awa wole encore là naam bi ko di wole encore là amani pe amani ni wole kola ni awa dama ni sallallahu sallallahu alaihi wasallam na ni ke vraiment ini ke ni baradi ala isra ala ina koro amin ala ila ban kunyman da Allah amina ya donc on badi musulmanu men ko ka men afrique no ay tole jeli bonbon de muso awa jabatele makana ne qualité be al tole ne le makana l'émission muso ya kundo me émission ni na muso ya ro oleti kundo me muso ya la muso ya kundo te don ka ba muso bra koko ke duna kono be kundo doli anya sabali anya mu anya limaniya anya koto no tala anya kan kelu fe anya kan kelu na fe ka kan kelu brangol fe ni le ka fokina ni furu kono kele tunye abawule lumina idwa mais ni ka fokina ni ke brangol le handi ke ka nyalule lo brangol dilas c'est ça wala ka to ni ka sallallahu merci allô ça va oui ça va madame tu vas bien je vais très bien kalau mara surprise bila kan franchement ngere bon mo da ya alkanko sabari pemo amakri sura bala o akamanta émission qui est ya pour donc oui mais c'est one balo là mais c'est one balo parce que what be ko ni la menale il faut bien brailler ok le premier était Awa Jabate Madame Baboura, l'animatrice de la radio Sabari FM 97.3 à Conakry ici. Bon, l'émission Moussouya Boulou. Marana, pour les m'aider déranger, Madame Bralani. madame Kanasara la Namara. Ok, d'accord. Bon, il faut Madame Yeka, parce que l'émission est en les cas.
Aye quelqu'un yo maye muso kanya mika parce que muso ya gundo to wa keko. Muso ba ke gundo kela. Aya kela keli. Anya sa kela keli nyako. Anya tore ama bebe be kela keli nyako. Amba ke kokula anya fan dabela dona keli nyako. Parce que anna katra ki fuluninte. Ti koni ya la tralali. Iro ben ke bere ye. Pour que bese nyaboni fe. Ni ka ye aussi make. Ite fulu kono en même temps il peut aussi kela. Vraiment déception d'année. Il a trop déception à la donc nous vraiment mbanya déception de muso men kambi fudu bali fudu le ole kasia na mission muso ya bundoni akoro ka bumbali parce que muso be koko ke bien kono be akono kwa am be koko fo be akono am koko yi be akono et surtout furu ala ma furu di menma ala mala furu ke mandila ulma parce que humante asiro ko humantando go parce que il camera humambani tu es beau tu es galant très propre il a très sondo yi musola ite safola il a très sondo yi lere da yi muso te safola mais na ma fofana est-ce qu'il dit sombla donc on a ni ka imayinika fana ni no mana ke akilina ni men sorola o fara ne la hakilina fitinin kan ka fo muso ya gundu kan ajidiani ito e folo Deko monsieur Kanté Dimba. OK monsieur Kanté Dimba. Elle émission mais ina bara di émission na bara dia balenye parce que ni mankani menna me yefolo. OK. Mais bralo ni kuma kami menna. Ni momi ko kamenna wala si nyako to nyang. Parce que ari nya lo na maka poko ay kwalili. Franchement o se wa mbulu ko pa kay ko ma ko lige. Bon kadu kanyi sujet na midasina ko nani c'est dans la musoya buduma. Franchement émission bi ñi encourager lay continuer man émission ya mali et puis kela pour la et puis kela to bu et puis kela mo ke kela du ya beligné parce que ba ko muso ya dani muso ya ni ke ya le kan e ko wele ko mala wele kan ala ke le pele sera tiro bon même rasi muso ya gunduma e ka mun fo ela kuma kende problème ke la ay muso la fo e kono mais ni ya fe fo e mi daka sabata nyumala pour be kra ita di ko le mi daka dan doni pour que lumala de sumanya minkan bon muso do le do tel kame bi ka foko madin kenyi mais da solo ala boya ke ubona ajere kan ni do parce que ya fanate modi ka foko mo mi wala famille kono ko eta ka ko ma be dumanye ke la do abada ka kono kuduguluma c'est que dumando yen mais c'est ko bada aboye bordia na banque sabada presque ça fait dans la kapoko bombada tellement que ko duma ko ida attirer adi siedo ha adi nyina yele ko il dole te altim bolal lamsu matamandia ko lamsu furutan dur yere adu suno ko do haraf dal mida itali maintenant bon ali bulu kura ko mais stura ko sama ko monsieur Kanté il a pas ndiale ni ça monsieur Kanté comment ndiale balé parce que mona Ali Suro, il est bon suro. J'étais sorti hier soir. Bon, ham 2 heures moins d'où là. Mais quand ni pour semaine que l'on fait, heureusement elle cam né, elle cam bla parce qu'elle a l'oignon moi même. Mais même travail boulot, après nous qu'est foutu. Merci. Après qu'est foutu. Tu t'imagines? Je vois plus de combien 2 heures qu'est foutu ni kenema. Et le comme faut y mousser. Bon, oui nya maudi, ou mina nya sumi odi. O dimina ko abla kono kanda kala ya non seulement alfa di kala kan après da yefona il faut qu'on la problème kala ya mala mais abado luma de donc ah mori depuis ibada bi 20h e mado ko 4h du matin mais 5h du matin monta mini eda abrala ti de donc ka bo itam ko ramba etam ko dande wolo jabidi ko etam ko ba wolo jabidi soit mil nodi eda so do ayemu soflan nantamando kiuya do mais am boñ mala folo ibana parce que abeti kala tamanda kulundi il dole ko tamanda kulundi ka mais do siama pale ko mi yemu soflan na bra visé mais am so kuma officiel la folo ko ama tamanna mais na wala do 20h maintenant ida e ka soro muso kura bana mi da nyasu duma atafe ka boy do hado agere kulu do bon ubeye muso ya dundu koro
parce que nya fe muso ya bundo nya mina anya détail da nya de ma yimba semana muso fa la parma ili muso ye comme kuma ka soron do kan kana ngara sote ile ka ko be ke muso mina ko ko duma ye muso won ni da ka madante ye ka ko ko wara ke fudu muso di ile ni muso la la ko be kala ala dina te kala ko ha sa ay masoro lombe iba muso wo ina la goyle ye c'est que muso bra sondo lu jira kay la mindi ke sabulu ko adi goyenye wo so ye mundi ni ke ko ko ay muso fe muso mai muso fana ka ko ay ko ni te fe i kaman kabila la jabarul le ko c'est que ala marado mindu mai yolo mais te muso dolu ni banda fulla wando na famille kono directement ayekela maintenant à la rival c'est que rekela opposant directement même venant même pas opposant là quelle est la muso la opposant muso le wolola kebolo muso le wolola kebolo elle kala ko de ko na ko kele de ko ke non branya yi muso le ya isaila ka i wolo kebolo en même temps ate kebolo nyala ko exactement ya fait ko le fond parce que il dit muso do yi kana muso beton ye muso do le do di ke ile kan ke min ka fura do mu ya fe mais da soron ko ma fenfe ke poro là quand même faut ni autant pour il a tenu musulman fait alva de bon la pour man yo animala mais ici ni il est quand nous prenons là mi dans quoi souffrir qu'on parce que et muso alduma mais anina madi bon monsieur Kanté stop yorodo mbara o yembara me yalu mais muso suko na muso kala ke ebole ke kan ko mineti muso suko na ta muso suko ele bolo nya muso nya mina la le hein femi ala nata na kafata feka moeba ni kilindi la si ndafo ya la ile mete mala problème ti ora ye mais mimba ke ni moeba te kana weba parce que nous maba inde van la ben antena benna ibrahim parce que faut yemir le capo pour le canne fana solo ibrahim je préfère ni edo bonde l'amour là et wodi wolma pour que ambe surtout la famille kono nyaminga animala Nafuru bonato,